welcome back to my channel. Today I'm gonna share with you how to introduce yourself. For example, you would like to introduce yourself for the first time you met people. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan berbagi tips gimana sih caranya kita ingin memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, pertama kita harus tahu dulu siapa sih audiens kita. We have to know who is our audience. Knowing your audience and the people surrounding you. You can say that, alright, tell me about yourself. What's your name? Nah, kita kenalin dulu nama kita, mungkin nama lengkap. What's your name? So, my name is Francisca. You can call me Siska. My nickname is Siska, for example. You can choose which one is suitable for you. And then, tell me about where are you from or where did you live. Kemudian bisa diucapin atau dijawab di mana sih kita tinggal gitu, ataupun kita asalnya dari mana. Oke, I'm from Indonesia. I live in Batam. Sebenarnya kalau kita ditanya where are you from atau where did you live, kita bisa jawab di mana negara kita, dari mana negara kita, ataupun di mana kita tinggal di tempat, di kota kita tinggal. Contohnya sekarang saya berada di Batam, jadi teman-teman bisa jawab I live in Batam. Actually it's not asking about the where did you live, oh I live in my house, no. Dia bukan nanya di mana sekarang kita tinggal tempatnya, tapi itu lebih kepada city atau kota yang kita tempati. Oke, teman-teman, next pertanyaan berikutnya, seperti kita bisa ceritakan umur kita berapa gitu. Kita perkenalkan umur kita, how old are you? So I'm 29 years old. Contohnya, ya kan? Jadi kita kenalin tuh kita umurnya berapa. Biasanya kalau age, umur kita biasanya I'm 29 years old. Nah, years-nya itu pakai S, tahunnya. And next questions, tell me about what do you do? Nah, contohnya dia nanya nih, pekerjaannya apa gitu, profesinya sebagai apa. Biasanya dalam bahasa Inggris dia akan nanya what do you do? Maksudnya itu dia bukan nanyain kamu lagi ngapain, no. Tapi dia nanya profesi kamu apa sih gitu, what do you do? So, teman-teman jawabnya, oh, I'm an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris. Atau, oh, I'm a student. Saya seorang siswa. Nah, kita jawab profesi kita sekarang kita jalanin sebagai apa, kayak gitu. Oke, itu pertanyaan mengenai what do you do ya. Jadi maksudnya profesinya apa. Oke. Kadang kita konteksnya bisa salah paham gitu kan. What do you do? Jadi kita pikir, oh, apa yang aku lakukan? Oh, I'm doing bla bla bla. No. Please calm down. Sebenarnya pertanyaan bukan nanyain kamu lagi ngapain, bukan ya, tapi what do you do? So, maksudnya what's your profesi, maksud profesi kita gitu. Karena dulu aku juga pernah ngalamin nih, kalau what do you do aku pikir lagi ngapain gitu, aku pikir oh I'm reading, tapi sebenarnya nanyain profesi atau pekerjaannya apa sekarang, kayak gitu. Oke, ini salah satu tips sih teman-teman. Kemudian berikutnya dia akan nanya, biasanya di English atau native speaker, kalau dia nanya hobi gitu, dia nggak bakal nanya what's your hobby, jarang banget gitu. Tapi dia akan tanya, oh, what do you like to do in your free time? Or what do you like to do? Maksudnya hobi kamu apa sih gitu, atau kesukaan kamu apa, kayak gitu. Jadi what do you like to do? Atau what do you like to do in your free time? Jadi kalau ditanya gitu kita bisa jawab, oh, I like watching movie. Aku suka nonton TV atau bioskop atau sinema. Oh, I enjoy listening to the music, or I like dancing, I like swimming. It's up to the answer that you want to give to the another person. Bergantung kepada hobinya apa. Contoh hobinya masak, I like cooking. Oke, hobinya menari gitu, so I like dancing. Oke. Dan biasanya next question nih, pertanyaan itu dia akan nanya mengenai contoh. Alright, tell me about yourself. Contohnya dia nanya nih teman-teman, teman-teman bisa jawab si karakter kita biasanya.
oh, I'm passionate people, or I'm a disciplined persons, I'm joyful, aku orangnya karakternya kayak gimana gitu, I'm friendly, I'm a responsible persons. Jadi teman-teman bisa memperkenalkan diri dari konteks teman-teman tuh lagi di mana posisinya. Kalau lagi interview kerja biasanya dia akan nanya lebih pada tell me about your background. Bisa dia nanya background kita, latar belakang kayak gimana, kita bisa ceritain gitu. So keseharian kita sukanya apa. So in my daily life I like listen to the music, and in my daily life I like to write so something, writing or reading, so etc. Ya banyak lagi gitu. Jadi ini perkenalan singkat. Nah bisa juga kalau teman-teman bisa nambah beberapa topik, nanti kita akan bahas lagi untuk video berikutnya. Ini hanya simple way, the simple questions might be it can help you how to introduce yourself. So don't forget to know who is your audience and getting know about people surrounding you. So let's get starting now. Let me start how to introduce myself. Hello, my name is Francisca. You can call me Siska. I'm from Indonesia. I live in Batam. So now I'm an English teacher. I teach in elementary school. So in my free time, I like to watch a movie. I like listening to the music. So it's about me. And then what things that I like to do sometimes, I also read a magazine, so etc. So it's about me. Alright. Jadi itu perkenalan singkat ya, teman-teman bisa testing gitu. Yang penting jangan terlalu formal banget kalau situasinya lagi informal. Ya kita kalau situasinya lagi formal, kita harus lebih baku bahasanya. Tapi kalau yang nggak formal gitu, kita biasanya lebih relax aja gitu ya. So teman-teman, I hope you can learn from this video, and if you like this video you can share to your friends so that you can help them how to learn to introduce themselves in the English. So thanks for watching. Bye bye.